الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يوم بآجن لنا آجن ركولم بصلى كلا صلى الله عليه وسلم أتى أنا لبندن كل ممبي أنا نسأل لنا قضاء الحق بكام أدوبا. بعدين كمين من جني واتو كن بيرن كنون كول من بدن دين مكرون ولا كلا دوين ولا فرنسا كلا صلى الله عليه وسلم. Akuwa ni kuya wata bake ay misil makendo be sunu bake mol ben ni be kuya na misil makendo be dawda ha wallahi bare akanyanda bawo alaleka ala keloke mu'minoliye muslimoliye inna la nansura rusuna walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad umu alquran ayod bare ko dolle bi jella tawole ko illa nenyin kusi fa be kering aka ku jamala koyndi misilmol fonfon la karola ha aka misilma nafiko la kay la karo koyndi aka misilma elmaniyol la karo koyndi minol ke fon kumandi komi tol mu demokrati molleti itol mu secularism molleti ndati mu misilmol le so nenyin sifa na tale won nyaada komi modol be nyaada jamal le katarela bari nin kolya lata misilmol kandron wala ku keta misilmol la do watu le juma ikana juma le fo misilmol to nyamata ni juma le munafiqolti e mutaslimun minul ke fam kumandine misilmal a treto ne misilmal te mo bainal akhdar wal yabis fenkiti woni fenjaro okay comme ya fonya me mole france la fengol be kuntu mo kate la fen sang mo kata okay mbe okuo be fele ha barsa intol fongo ngamuru ngam fongo fongo nyinin ka bang fo ntol kam muneke wodino la karola nin kila la karola ha fo lota kila la karola la nin kila la hakoro ko nyanta kala nyamin bang wala fo ngam fon konti boni franga nasi ko leke jeba miya lon ko wala atina france be nyinke ka ngo ala tulolon birin ko be kere newspaper findita gambia le e ma ko fo yemin fo dron iko baba feti kan afele ako mon mi yalon ko ikaluti kanke yake wolmo ala dingol leti bari ay min safe sando teplano a safe sando ako baba malon ko afrika ko wonde criminality wala nyinti ko baba min fo to nyaale bari to labban kol kan ko wonde criminality mi yanyi safala newspaper fengoro almura la pejo to ala yaji misil mole mat itolde katani secularism ko ni nyinge ko to gambia ala platform wala katla findinda to momin na nyin ko be kerin kila sallallahu alaihi wasallam la nyin ko be kerin dunya kon nafi ko fanan do ben naje foraji bumle babu fo mune babu ka fo nyami dige koto atla problème ko ko fo makala ni maka talibula ka fintina be bulala makala be bulala maka talibula maka talibulu sasol ha asetu malo nyaadi morballe la ko fola morballe la ko waranda morballe la ko fenkala ifele kila droin dunia bebe kamfare dunia bebe wula o kama meji kamta fureli be daily ha imam mol samana donna samana la platform o tejina ko tandi molla yera kamfa itandi comme nyin ko keta nyame hani mo kala mu dafon e be lafre ne ya moy don subi sami kan suya kuke e sufi kilin kuma na yo sindi ko wuliale kan e be ko le batuka wala morba kan le nyanda gamoni siare kala fenkol ni fenkol yo kuma na yo ko janjali nal mantaje samata kala konko be mol fala le jiete nanan musolte wulula ibe o sifa le batuka ha ito be busy wol bari kuku be nakirin kila bale mo kalamu na bali do beje sunna fasala ba serum ay kuma le fo mi an ka be denni sunno la karola moli wulta kendi do wulta france jam akade bota kila le bala nin kila la moli bala akobe kujela nyala mimbe kelawla kuma jama karaba min bego wodla to ngam message odi ko e ko si al ka kila ne ka aisha ne ka kila tume be saybo tuma mol bukal ma kanwe womin ko fa to be fransa be wurla kuma te bota kila bal ibe wurla ita police ko wol beke afele ye kila join france ko wol kala ibe o kere kan kare to le mo kala mute bebe de ha yasmutuna samdal qubu nka molla fuadete min yalon ko nafika nyaada wole bela bari ini woli nyaada ka findi mol kan idol ma misilma kalamuta iman kila kalamuta te kila la kuto te dino la kuto idol min kalamuta do wole mu ko gamo nyanta kala jana karu ra morba duata jana samake ta kawo la mo jino fele mo nyanta tala magalul la tuba mo nyanta tala madina nyasle mo nyanta fenkila te ne karu la kuranka
karo la mori ba ko tem ni o mor bal malika findi la page na fikol jolis na fikol min kat le kumandi la page do se kumani iba fule ala futa comme souvent ngalon ko kabe ko wuli afole so bari biri ni kila ma wala kila la hakuma wala kila la sunno tinyate buka fasa nde jakan la kadu ko te kila la sunno fasa no la ata kila no men ko to ko fo mo be wuli ande te dina kudo te sunna kudo ndo fo mo belo so ite wo fasa no la ite o kumo lo ni no la ite bulano lo ko no so fo mo li si hakilo du bake woto ning aliaje molbe fin la France bi be nyim folan to ya molbe deyri journalist woni fen ko be deyri man fen kala mutali te dina kuto wobe dama be hamere ne kuye ke saudiya wala moy bo mo le fetende ko misil mo le ketay na o findi da te misil man na fiki ma fonde ay misil mo be tonon banin tuba bo le finda la miro fo dino la karola yalo min fo mo democratic ane horiya tabir alka fo mal freedom speaker ane horiya tabir ane demokratia ولم حريتك تقف عند حرية الآخرين إتلا وكبان نين دول تانا ده كم إتلا ديمقراطي أني بمين فولا وكذا مولا حقول دو ها حريتك تنتهي عند حرية الآخرين فرنسي اللي نيمين كده ماكرون اللي نيمين فو فرنسي اللي ما كون European Union Bank وبي كاجي كو نازيول هتلر مين كي يهودول لا نازيا ye harako minke yahudo la momanya na kawofo umanya na kawofo Europe ya France ni afo je duwa be je kata ni ko nyante soronale be tondi fon maharakatul yahude Hitler yahudo mala minke ni yo France duwa je ko nyanta ke soronne umanke freedom of speech ni yo fo maharakatul yahud yo fo European Union banko do nyanta ke soronne ha so kila sallallahu alaihi wasallam wala ko freedom speaker nafiko benna ba sufi le minun ko to kadu nyi gamol nyi siare nyi mawlul fengo le be kila kanu fola sirifo le minun ko to ko bota kila le bala mambala ni ya kila sunno tinyate katade ibuka fenfo ha bari ni ko sirifia betene sirifia dum datene sirifo kamin kita man bete nyi min fo jan tonya de nyi min kita man bete ise wuli e dunya be kankani Uresa ali nyini ngai tori bona kila ba sobe ba ni ka fasa to nyaka wala fo fenne beje business wala karola dina business o munasibino le beje ba muya ko moli malomba ya so nyimu nyin karol ngo moli ya ko fanam ni benna Gambia society ko ne pejo li la problème be mu ka saudian den ne kabula saudi la kamaka ne kabula makana la alfalla kila wuruta dami akida dami afata dami alpano jida kan dami hijo min be misimala tunkon kona ka ke banko min kan ni be sabule ke nyaati ni dami momin kan lo tribuno ni sudu aka odula be nen ka o mo be nen ka bula mo be da teman jutu bula so fo odula fo aliyamra ni kila drone o mari nyanda kamfala ba amanya na kamfala o mari munafiko da amanya na kamfala wala abe mun kamfala be mun fola kila wulu dami kila wulu dami Qur'an jida kan dami ya ki dami minul fisada mol be de saybu ni baluda dami mol kata hijo dami salo mol ke nyati dami na maka ida problème o be la plateforme o be do ko la taka o makati nyal ka wole fal ka wole ke souvier ka wole ke ka onen drol munado ya mira wol ni mo mi anko ka kila drol hani wo mari fona ta fan kamfani ba fla ye wulu ite ni nyim français be kanyanda ite Macron ba mana famani français be albe kanyanda ha kila wulu dami manje bunya ala dami fisani dulal bet misin mo ni be sarole ke nyati dami misin mo la ko beti minul fisata adama dingol beti be baleri dami alkano min fisata famo beta jita dami ite man fear blaso ite man tulum blaso ite man jere blaso ite man blaso be wuliala la dami kan ka je tono ni fodla hanata ale woto senen deta je tono ni non masiu dajjal te dunna ma oto ning ite ka wolto ne kila drawing ite marina tay ko ke fan kamfandi wala ika prophet Muhammad ite nguloni nafikol ha ite fon jaw yara katambe français la kadu munem ala min fo kafirol la adawa misilma ya wote banna wonan to bankal yahud wala nasara hatta tatada millatan ay wala fo kila atondi fon la tajila na shadda nas adawata lillayna amanu yahud wan nasara atabanna yo alquran ayol fo wala qad istuziya bi rusulin min qablika fa aqbilaina sakhiru minhum ma kanu bi yastahzi'un ale wubbe fo alquran ko ne kadi ko kafirol ila adawa ila misilma ya jaw ya na kelo wote banna ila qiyamisa fo lum min lakrabe lora ha ala ya be fo kila e be istizale be nyin kala kadi yo ka annabiyom dolle la min tamite be jelele le be kala ya be ka annabiyom la minul tamita Muhammad
idha urifa sabab batul al ajab ha ko mi molka jakala la minna ni wolonda molka jakala la kota so onto nga wolonne ko kafir wol ibina kule kala Macron wol fo bina kule kala min be jawya la nyenti bari min fana jawya da Macron da ni France bi ani nyim atoni naziel ni ko wol beti min jawya ta wol beti wala misil mo ni akoy ke fam kuma ni misil mala benna society kono itol man fearan so fo kila ni sunno min nata itol man fearan so fo makani madina itol man tun bla so man bla so be wuliyala la damine man jutu bla la man jutu bla mo la fo makani madina souviens ni misil man nafika journalist woni wol tanol mi benna bangoka wala jawya ta katambi Macron na animi Macron wulu animi France wulu ha ni wo marina do ka fon campagne nyon kola wonyo nafiko te kere e wojo ko ahira lati tadai bi sharaf wa ali baba ya ite kalo chaka bunda to ibuga fo mo ya kata jeno ke bani mol findi na ikata salo di ka fa na bura jeno al sey kuno ite mo ali baba so nyin sifa le siata na society kono bi gamien jelle fon bi mi yalo ko man arab fon kare man felon dina ko to english da mala fon kara ama man kan ka fo mi to kan na be dol be mashallah ika beke saferon di la problème bien makay tol fo mal minka ke makay mal imam ku fo lonje ka wuliyala maka kan don kata ka dum munem ika de ni CNN wol ni BBC wol ka wuliyala min fo wol be dina kelon la ite mo ite stupid wol ka dino ni fo ke wol bo na ko ha ke de misi mo brainwash ibe saferon kele ibe fenkele ibe ko wol fala so ning français le kila droni ko ke van campagne be kam ne kamba ite jawya do français found itele jawya itele sunkante itele halakite itele dino kom katambi Macron no wol folo jaran do fo la mol kon folo janne minafiko min ke fam findi da illa rasul taban Macron ye min ketenga mam bete anta sonnala nga konne nga bayle ndumbe tula bayle le tron bara man jakala man teren karo ala fal ko ano kon ha kaji ko wote banna la tajidanna asadda nasa dawata lilayna amadu yahud wan nasara ha wanta tanka yahud wala nasara wala qad istuzia bi rusul min qablika fa haqa bilayna sakhir ma kanu yastazio ha woman teren bari mi en jakal ay teren ay niyokuya wala mnafiko nimbe na banko kay katu makane nani ngoni mbotana maka ka kila la sunno nen mi alo ko ni tulundala yande yafe kafiriyata woni wole kela do koti mi en jakal wolle kana findi ka foko français lañi kila drone kay fan kam fanno itele sun kante halakita I jawyata katambi Macron na nim français misi makendo na jero da be sabati nem ka do nafiko le muti ha ni en sirin tuba ko le ma imma Quran karam gamol ni fenko banko be kabinyor ye kila fenge be de ite ma kan mo nafiko le fele ha itol man ta dina kuto ilo journalist nafiko min be jeraji mo babu ni fengera kata mol fengera ni atra kude kita makala bi tennum biya sufiel kuma na ko alwudiya fo ka kan samana wala baralta mo ila de ñu ko fa ma karam wo network fenge be jele birin kunun ko pop ya min foy ko pop malon ko do la banko kan kaje ko geya wo mu criminal quality wala ñindi ko so pop mo wolo ka pop ko nyanda kira misin mul wo mari mi alon ko ko ke kila dro mu ne woni français du mal jawya so fu nafika dol be ngol bula ni nafika ya aina face to face ñun le na ko yen dimi katambi Macron ni français be lafta ko inda molla ha ñun ni benna society kono ila problem kila wuda makami do akano jinda kan nami ni be salo le Kenya de daminna dami yalo ko alko artificial da banko bla beti masi wuda jalte dina je misi molla ila nsafo ila ko barama be mo woltot alko ano jita dami moni akoy ka wolto ne ka bulela ni souviel ni nafiko mi benna banko ka wala na ko yen dimi katambi Macron ni France bier wona fi gol amanjara yalla Facebook profile wal falinde WhatsApp wol de we are proud of Muhammad, I love Muhammad ima love de abe mu fanyalti wul yalla nali Muhammad lo fal bulala sunno no ha maraghiba sunnati walaysa min ha qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah alta wo kenale Muhammad lo Mama tof manke ñim gam ko ni fenke ni makanenti mo min kam makane be fengele teninte wallahi Macron keme wala visiatete Macron keme wala visiatete so la ñim nafiko la ñim ko la ko indi min be dende ñim kere katori ko la français sa ente
ha pour itol fangol follow itol mi yalon ko ye jawol ye yatina jawol be jele kan nabi itol fangol follow itol mi fondi be misima kele kan kata mi Macron ani Marianne Le Pen wol France itol la ko yen dimi itol la ko sunga da halakita itol la ko nyanta mol kamfala kata mi Macron wol left wol fulal ani mi la provide fani iga fa proud kila sunde mu ka fenkeje ila hajo man ke fende fo kila bo da min ka oton nen ka bula wotla ka mo be nen al kanu gida ila problem fo mak ita ka proud kila dima ko ka proud kila la de wona fika al wala bula nka wala faale al ma le mbe jere to nyaara be ni sawabo fe ala baraka ba